Thank you for listening to Lone Star Community Radio. This program was broadcasted and recorded live from the LSCR studios in downtown Conroe, Texas. Lone Star Community Radio is supported by listeners like you. Donate and sponsor today. For more information on getting involved with Lone Star Community Radio, contact us at lscrstudios@gmail.com or visit us online at www.irlonestar.com. A continuación, Voces en Acción, el programa comunitario que informa a la comunidad latina. Voces en Acción, la verdad en acción. Voices in Action, the truth in action. Now, con ustedes, Jenny Ibarra. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que usted esté. Gracias por sintonizarnos nuevamente, Voces en Acción. Yo soy anfitriona Jenny Rosales, trayéndole las últimas informaciones sobre todo lo que pasa en el área de Montgomery, en Conroe y en todo el área de Texas, en los Estados Unidos, etc. Good afternoon, good day, wherever you are. Thank you for joining us. Voces en Acción here, bringing you the latest information about everything that is going on in Texas, everywhere in Conroe, Montgomery, and everything that is affecting us as a community. First of all, I want to talk to you guys about our sponsors. Our sponsors, they're so good to us, especially that they have cared so much for the community. And First Financial Bank is there for us. And that's something that I have to put it out. First Financial Bank is doing not only you're able to get with them a simple checking or banking account, but they're able to help you with your mortgage for everything that it goes. If you want to buy a house, if you want to buy a car, if you want to finance, your or lend for repairs in your house, things like that. First Financial Bank is making those Hispanic people that don't have any Social Security, or even if it's not Hispanic, but anybody in the community that don't have a Social Security and have an ITIN number, they're able to go ahead and be able to prepare themselves to get a house, because they will be able to help you getting a house if you need one. So they're working for the community. They have loan programs specialized for those type of people. You can reach them at 936-439-1800. Again, 936-439-1800. They're going to give, they have representatives on staff. They have everybody that is working with the community, especially the financial representatives. I got Susie Woods, if you guys want to talk to her directly, or you guys want to talk to Clarissa Parker, whoever is there, they will be able to assist you. Please, thank you for joining them. Talk to them. They will pick up the phone call, and they're your best friends when it's time to getting a loan or things like that. Hoy nuevamente vamos a hablar sobre nuestros sponsors. Nuestros sponsors, tenemos mucho que agradecerles. Son personas que están dando el tiempo a la comunidad. Y hoy tenemos a First Financial Bank. First Financial Bank se encarga de tener los préstamos disponibles para todo tipo de casos. Si es de carro, de casas, de préstamos para estudiantiles, todo tipo de préstamos. Pero en este momento, First Financial Bank tiene un loan específico para las personas que no tienen seguro social. No importa de dónde usted venga, mientras que no tenga seguro social, mientras que usted tenga un ITN number, ellos se encargan de ayudarle para que usted pueda cumplir su deseo de comprar una casa. Prestan hasta $400,000. Usted nada más tiene que contactarse con ellos al 936-439-1800, 936-439-1800. Ellos están al alcance suyo. Ellos pueden ayudarlo. Pregunte por la señora Susie Woods. Ella habla español. Hablan en español en todos lados en el banco, y le pueden asistir para que usted pueda cumplir el deseo de comprar una casa. No tiene que tener un seguro social para que usted pueda tener su casa aquí en los Estados Unidos. Y recuerden que ellos son miembros de la FDC. They're members of the DIC at the same time. Passing to the next subject, we're going to talk today. About companies that have major developments within our area that are helping us, not only as part of your provider, utility providers,
they are helping the community to grow. And I have with me Brian Garcia, that he's going to be talking to us. Brian Garcia, it works with Entergy. And I'm going to be honest with you, one of the best companies that I ever deal with personally. I can tell you, I was with them for about 12 to 13 years, and I love Entergy. Entergy is reliable. Entergy is a light company that has been there, that they help you. They have great customer services. They have been in the area for years. And he's going to tell us about the story of how they were created, how they are funded, everything that they're doing for the community. And that's something that I really appreciate from Brian. Brian speaks Spanish. He's fluent Spanish. His mother is Cubana, and his family are here, and they are working really hard with the community. We have so many of the representatives that I know, and they're working with the community, and they're specialized. Brian works in the area north of Houston, and he has brought so much information to us that I would love for you guys to stay and listen to the conversation that I have with him, and take notes on how you can save on your electricity. How can you go ahead and join not only a utility company, but at the same time, join a utility company that will work for you, that will work for the company. Tenemos con nosotros a Brian Garcia de Entergy. Él estará hablando con nosotros sobre lo que es en sí la compañía de luz Entergy. Entergy, no solamente por ser compañía de luz, sino que sinceramente yo por mi propia experiencia he estado con Entergy por más de 12 años y ellos han dado un servicio adecuado a sus clientes. Pero lo que más me gusta de Entergy es que Entergy trabaja con la comunidad y da a la comunidad. O sea, que lo que ellos sacan, ellos lo devuelven a la comunidad. Y eso es lo que hay que ver de compañías de luz. Así que si usted está pagando la luz, al menos si está pagando algo en luz, páguelo con compañías que valgan la pena, que puedan ayudarlo a usted a devolver ese trabajo a la comunidad como debe de ser. Entonces estamos con él entre unos minutos y él va a estar hablando sobre cómo se fundó Entergy, qué es lo que hace Entergy, todo tipo de ayuda que tiene financiera Entergy. Él habla español y es una persona con la cual usted se puede comunicar. Toda la información va a estar en nuestro website, pero vamos a darle paso para que él hable directamente en la conversación con nosotros y al mismo tiempo para que usted pueda disfrutar del show. Recuerden nuevamente, Voces en Acción está aquí para ayudarlos, para darle toda clase de información. Necesitamos su apoyo. Denle like a nuestras páginas. Compártalos. Los videos, por favor, se van en YouTube y los comparten, porque eso los ayuda a usted a poder educar a otra persona. Eso los ayuda a usted a saber cómo Voces en Acción trae la información a donde usted. Please, I'm really thankful for all my supporters, everybody that is online listening to us. But I would love for you guys to go ahead and share our program. You guys are able to download them on YouTube. They're on the podcast. There are around 50 of them. And you are so able to just grab them and pass them around so people are able to educate themselves. Like I said, my show is fully bilingual. And we're able to, Lone Star Community Radio works hard to keep us in the air. And they're trying to get this information so you guys are able to, all of us as a community, we're able to unite ourselves. We're close to the dates of holidays, Christmas, Thanksgiving just passed. It is a good time for the family to sit down and watch one of the shows and realize that there's a lot of people that are in need and there's a lot of people that are able to be helped. If you're able to provide this information to other people that are in need, please go ahead and do so. We always thank for your support. We thank for any donation, in-kind donation that you're able to give us. Lone Star Community Radio is here for us, and I'm here for you guys as well. We're working together to make sure that you are satisfied with the information we give you, and that the whole community, not only the Anglo, but the Hispanic, Black American, Chinese, or Asian American, etc. All of us, we're able to unite ourselves and talk and have the same information. Gracias nuevamente por estar con Voces en Acción. Vamos a pasar a nuestro programa para que pueda escuchar a Brian de Entergy y nos vemos en nuestro próximo programa. Que pasen muy buenas tardes. We're going to go ahead and let Brian talk to us. Thank you so much for stay tuned, and we'll see you next.
Hey, this is Jenny from Voces en Accion. We're going to talk about one of our sponsors, First Financial Bank. Are you ready to make your dreams come true in home ownership? The new affordable mortgage program at First Financial Bank can be a great option for you and your family. We're here to help you. Call 936-439-1800. Again, 936-439-1800 and discover how can we assist you. The American dream is at your reach at First Financial Bank, Equal Housing Lender, member FDIC. Hola, les habla Jenny de Voces en Acción y hoy vamos a hablar sobre uno de nuestros patrocinadores, First Financial Bank. ¿Listo para hacer realidad su sueño de comprar su propio hogar? El nuevo programa hipotecario de vivienda accesible de First Financial Bank puede ser una opción excelente para usted y su familia. Están a sus órdenes llamando al 936-439-1800. Nuevamente, el número es 936-439-1800 y descubra cómo le pueden asistir. El sueño americano está a su alcance en First Financial Bank. Prestamista de vivienda equitativa, miembro FIDC. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que usted esté. Nuevamente Voces en Acción, aquí trayéndole la información comunitaria, información al día, actualizada, de todas las compañías que están trabajando de conexión constante con nuestros hispanos parlantes o con nuestra comunidad angloamericana, asiática, americana, morena, etc. Son compañías que traen servicio comunitario, que traen unión comunitaria. Y hoy tengo la dicha de traer a Entergy conmigo, que por cierto es mi compañía de luz favorita. No recomiendo compañías, pero Entergy se ha portado muy bien conmigo y tengo que hacerlo. Yo personalmente lo puedo hacer. Claro, es cada quien en su opinión. Ahora vamos a hablar con Brian Garcia y él nos va a explicar un poquito. Y déjenme invitar a nuestros amigos anglosajones para que se unan con nosotros. Good day, good afternoon, wherever you are. Thank you for joining us again with Voces en Acción, bringing you the updated information about the community, things that we must come to the air and say. We have so many corporations and big corporations, companies here in Montgomery County, in Conroe, that are bringing not only a service, but they are unifying the community. And I have the pleasure of speaking about my favorite company, which is the light company that I cannot have, is Entergy. And I have our customer care manager here. He is with us. His name is Brian Garcia. He speaks Spanish. So we're going to be trying to do this show back and forth with Spanish and English. Thank you, Brian, for being with us. It was a pleasure meeting you. It was a pleasure talking to you, and you bringing to the plate a lot of information that the Hispanic community are needing and all the people that are listening to the show. First of all, thank you for your service, because basically you are as well working with the community, and that's something that I really appreciate from you guys. Absolutely. No, as a customer service manager, our jobs are, there's a lot of components to it. There's the business side. We're dealing with our people internally, but yeah, we try and do a lot out in our communities, because it's one of those philosophies, the rising tide lifts all boats, right? When we all grow, when we all prosper, we all do a lot better. So we believe that. Brian dice que básicamente parte del trabajo de él como servicio al cliente, como gerente de servicio al cliente, es mantener el legado de la compañía, trabajar con la compañía, trabajar con la comunidad, y al mismo tiempo tiene varios diferentes componentes. No solamente el vender la luz, sino simplemente también trabajar con las comunidades, con las corporaciones, ayudar en el servicio comunitario, dar de sí, porque es parte del legado de Entergy. Brian, let us know a little bit about background of Entergy. I just amazed. They're over 100 years, and people don't even know that. And it's good for us to culturize ourselves about like companies like Entergy. Yeah, I know electric companies in the United States have an interesting, a lot of them come from a few different backgrounds. Ours particularly started up in Arkansas. There's a gentleman named Harvey Couch, and he had a sawmill. And he's like, well, I got all this sawdust here. Why don't I do something with it? And so he started burning it to make electricity. And so just over, the next 100 years, kind of started amassing smaller electric companies, and they started growing. And
Back in 1994, Entergy, we merged with a company called Gulf States Utility. Some of your more seasoned listeners might recognize Gulf States. We acquired Gulf States in 1994, and that's kind of what brought us into Texas. And so now we're in Arkansas, Mississippi, Louisiana, and Texas. Of course. Yeah. Ellos comenzaron en Arkansas. Un señor que se encargaba, tenía un aserradero. El señor se llamaba Harvey Couch. El señor Couch era el propietario del aserradero y lo que él hacía era básicamente quemar la madera para poder producir luz en ese tiempo. Estamos hablando de casi 100 años atrás. Sí, el polvito que quedaba. El polvito que quedaba era lo que hacía la luz. Entonces, tenía que hacer algo con eso, ¿no? Sí, entonces comenzó a él a establecer su compañía poco a poco, para poder ayudar a la gente alrededor a tener luz. Y eso es normal. Todos tenemos que ayudar de una manera u otra. Y de eso salió, entonces, en 1994. Yeah. Ok, fue cuando realmente se creó al hacer un merge con la compañía Gulf States Utility. Sí, ellos estaban en Texas y como parte de Louisiana. Yeah, Ok. yeah. Entonces ahora Entergy tiene Arkansas, Louisiana, Texas y están, o sea, es una compañía que como digo, básicamente tiene ya más de millones de clientela que está trabajando con ellos, que están produciéndose. Una compañía estable, una compañía que puede vender su servicio de luz a bajo precio. Y eso es interesante. That's very interesting. A company like that company that is able not only to be started that way, but keep low prices on their fuels, on their service. And I'm sorry, I have to ask this. How do you guys make it? Because I go and you look at your plans. Every single light company, we're in Texas, we're able to choose in some areas or light company. Okay, how Entergy keeps the lower prices and the service, the excellent standard service to the community. How do you guys do that? Is that a trick or is that? It's not a trick. That's what we do for a living. No, it's we take our role, like you were talking about, responsibility to serve the public with electric service very seriously. It is a big deal. So, there is no secret sauce. It's one of those things, just like any business. If you're able to do it on a larger scale, you can create more infrastructure more cheaply. So it's like if I just had one customer and I had to build one line all the way out to him, and he's the only one paying me, it's expensive. But if I've got a more if I have more densely populated area, all of those people are now paying for that infrastructure, so it gets cheaper for everybody. So it helps for us to have cities that are more densely populated, but then also we're serving out in kind of the rural communities as well. My territory, for instance, I go all the way up to Corrigan, Texas, down everything 59 down to Kingwood, and so that's kind of that East Montgomery County, Liberty County. That's sort of my territory. Okay. And so, yeah, it's really all about having those densely populated areas, serving them. And then, we're accountable to the Public Utility Commission of Texas. So anything that we do, if we want to raise our rates 1 penny, we have to go to the Public Utility Commission and show them, look, this is what we did. This is how much it cost us. And this is what we're going to charge people. And they've got to say, okay, this looks good. This does not look good. And seal it. And we go forward. So it's, we're accountable. And so we take that responsibility very seriously. Okay. Le pregunté a Brian que cómo realmente hacen para mantener el legado del fundador, donde puede proveer la luz a bajo costo, porque realmente si vemos los precios como están de luz en estos momentos, Entergy es quizás una de las pocas compañías de luz que se mantiene establecida con el mismo precio. Yo fui cliente personal de Entergy, por eso que le digo a Brian que me cae bien, porque tuve la oportunidad de estar con ellos por casi 13 años. Tuve que irme de esa área y automáticamente ahora me arrepiento y quiero volver al área, así que ya sé que tengo que buscar a Entergy nuevamente. Pero básicamente me gusta porque tienen servicio al cliente excelente y al mismo tiempo los precios de los diferentes planes son asequibles, de manera que usted puede comprar. Hay ciertas áreas en Texas que usted puede comprar su propia compañía de luz y adquirirla, como agarra su teléfono Verizon o su teléfono de AT&T, etcétera, etcétera, como usted lo quiera tener.
pero hay ciertas donde nada más se mandan por ciertas compañías eléctricas. Y Brian tiene todo el área de Corrigan para abajo hacia el norte, en la 59. Ese es el área que él cubre, porque ese es el sector del de trabajo. Ahora, Entergy está por todos lados, en Woodlands, en Conroe, en todos lados, y proveedores constantemente no tienen, los apagones de ustedes no son buenos, que porque nunca hay, así que básicamente siempre hay luz, y siempre tienen el precio accesible, como lo dije al principio. Ahora, él me está diciendo a mí que el precio accesible lo hacen porque ellos están bounded o arraigados a lo que es el sistema de luz a nivel, es una, ¿cómo le dicen? El sistema federal de distribución de la Comisión Eléctrica. Comisión Eléctrica del Sistema Federal. Comisión de Utilidades de Texas. Yeah. Ajá. Sería el nombre correcto. Comisión de Utilidades de Texas. Ellos son los que se encargan de que cualquier tipo de compañía de luz, tanto como Entergy, como de agua también. De agua o de luz, cada vez que hagan algún tipo de ingreso extra, que tengan que subir la luz por X o Y motivo, o tengan que poner un centavo o un penny más, tienen que ser aprobados por ellos. Entonces, eso lo certifica a ellos de que no van a venir de la noche a la mañana y subirle la luz a usted. Eso. Ellos lo van a hacer porque tienen, y le van a avisar. Si ellos tienen que subir la luz, ellos son una de las pocas compañías que yo veo que te manda una carta diciéndole que de acuerdo a todo lo que está pasando, hay un ingreso de esto y esto, y le explican por qué razón le suben la luz. Pero es rara la vez que Entergy lo hace. Lo he visto más con otras compañías que no quiero mencionar, que lo hacen y lo hacen a cada rato. Y que le dicen, no, mira, usted tiene las noches libres y los fines de semana libres. Pero mentira, porque te están perdiendo en la cuenta todo lo que no es libre, ¿me explico? Y cuando vienes a ver, terminas pagando más por agarrar esas cosas. El compromiso que tiene Entergy con sus clientes es dar la oportunidad de que cada cliente pueda tener el acceso a la luz sin problemas. Y también veo que, Brian, and I know, you guys are not only based on giving the light services, but you guys are bounded to the community to extent that you have charity work, and you do a lot of involvement with the community in that part. Oh yeah, quite a bit. We, right now with inflation going on, it's hitting everybody. Exactly. Cost of everything is going up, and so we've seen that. So over the last couple months, Entergy has, we've given back more than $1.7 million in. Basically, it was a credit that people could apply for, and you get $150 credit on, for people that, because it was like, you had to be within a certain bracket, right, low make income. So much money, low income, right, and so it was 250% of the federal, standard of the poverty rate. And so if you qualified for that, it was $150 credit on your bill if you applied for it. Wow. So that was 1.7 Ellos million. ahorita mismo, casualmente está hablando, y digo, además de que están dando el servicio de ya luz. Ya pasó eso. Ya pasó, sí. Okay. Ya. Además de haber estado trabajando con ustedes para proveerles la luz y ayudarlos, acaban de terminar un programa donde básicamente usted podía aplicar para un crédito si usted tenía problemas de cómo pagar su luz. Hay personas que no pueden pagar la luz a veces. Los costos de luz están tan altos. Lo digo yo porque ahorita mismo estoy pagando $250 yo personalmente de luz y a veces me estoy matando. O sea, en un pequeño lugar, cuando hay personas que están pagando hasta $5,000 en luces. Y eso está viendo, porque todo ha subido. Todo ha subido, ¿ok? Entonces, automáticamente Entergy agarró $1.7 millones y lo invirtió de vuelta a la comunidad para aquellas personas que tenían bajos recursos poder subsistir y poder tener luz y poder tener un crédito de $150 en su cuenta. Creo que no hay todavía compañía aquí en los Estados Unidos que lo haga. Ha sido una de las primeras. Por eso es que hay que ver cómo nosotros invertimos nuestro dinero, con quién lo invertimos, por qué lo invertimos, si nuestro dinero produce. When I'm going to you as a person and I'm trying to go ahead and invest in your light, whether it's a light company, water company, I want to know what does the light company does through the community.
What does the company help with the community? And Entergy is doing that. Entergy gives back as a charity work. If you guys go into the webpage, www.entergy.com, click on the bottom, it says Texas, click on it, and it will tell you exactly the history. It will tell you how they're working. It will tell you, it says, there's a spot that says give contributions and charity work. You click on it and it will tell you everything that Entergy is doing for every single one in the community. And that's something that I'm proud to say that I have read it, and it's not that I'm lying, that I researched it. Mm-hmm. And, Entergy is doing the little Well, apart from things. that too, something else, we, certain people, depending on their credit situation, when they move into a house, they've got to pay a deposit. Right? Exactly. And another thing that we did because of inflation was we gave back $2.7 million in deposits early. We said, okay, instead of having to wait for a year, 2 years, whatever, we're going to give it back in 7 or 9 months. And so all those folks got their deposits back earlier. So again, that was another $2.7 million back to the community. Otra cosa que hizo Entergy, para que vean cómo está trabajando Entergy, y recientemente ellos agarraron $2.7 millones y lo invirtieron de vuelta a la comunidad. Las personas que vean, cada vez que usted se muda a una casa y si está en el sector de Entergy, ellos piden un depósito si usted no tiene una cuenta abierta con ellos. Automáticamente lo que hacen es que en menos, supuestamente ese depósito se queda con usted hasta los 12 meses. O sea, si usted paga a tiempo, ellos le devuelven ese depósito. Ahora, Entergy lo que hizo, ¿sabes qué? Hay personas que están pasando trabajo. Vamos a devolverle ese depósito y comenzaron a devolverlo antes del tiempo. Yeah. O sea, ellos vuelven a trabajar con la comunidad. Is there anything that we can do as a Hispanic community to assist Entergy better on understanding the product? Because, there's products we go in and we don't know what is it kilowatts and how much things like that, because we coming from Latin America. Mm-hmm. And in Latin America we have a flat rate of $12 the light every month, and we don't even know how you got over here is percent. Mm-hmm. And it's different. They don't know how to read their bills. Would you suggest them contacting anybody, especially for the reading of their bills, if they have any questions? Do you guys have to? I guess you have Hispanic speakers as well. Yeah, we do. I'll tell you, though, one tool that we've created and put a lot of work into. I personally worked on this. Our app, the app on our phone, your phone app, My Entergy. Mm-hmm. It's an app that we created to help people understand their bill, understand their usage, and it's a really great app. If you on the Google or Apple App Store, whatever it is, you can go to it, and you can pay your bill on the app. You can see outages on the app. You can even go into like your personal account and you can see how much electricity am I using every day. It's like, all right, I got a new heater, or I got a new refrigerator. You plug it in, it's like, oh wow, my usage went up this much today. Maybe I should only use that heater certain times a day. So it's really giving people knowledge so they know how much they're using, when they're using it. So that's all on the app. You can go and see what your personal home usage is. And NAS is bilingual, am I right? Is that app bilingual? Absolutely, yes. Yeah. They've got a button you push, español. Español, inglés. Yeah. Okay, perfect. And we're working on Vietnamese. Oh, cool. That's nice. So, automáticamente, le pregunté, mira, ¿sabes qué, Brian? ¿Hay algo que pueda decirnos para que nosotros podamos entender qué son kilowatts? ¿Qué es cómo trabaja lo que nosotros invertimos en la luz? ¿Cuánto podemos ahorrar? ¿Qué es lo que tenemos? Por lo menos hay gente que compra nuevos sistemas eléctricos y los conectan. Y de repente ven, me subió la luz. Entergy tiene un programa que usted lo puede conseguir en su teléfono. Lo puede poner en su teléfono o quizás en su computadora también lo puede bajar. Sí. Donde usted puede tener automáticamente en español, porque está en inglés y en español. Y dice que están trabajando en vietnamés también para tenerlo. Donde puede poner su cuenta, ver su cuenta, cuándo está al día, cuánto usted gasta diariamente de luz, qué es lo que usted puede hacer para minimizar la luz y que no le salga la tarifa tan alta, o sea, no salga el precio del costo tan alto. ¿Okay? Hay cosas que ellos no pueden hacer, por lo menos los taxes federales y estatales, eso tienen que pagarlo. Pero el monto del
kilowaje que usted utiliza por conectar la lavadora de un día y no desconectarla o utilizar la refrigeradora. A veces la gente dice, la refrigeradora jala bastante. Sí. Lo mismo los aires acondicionados, si están conectados, si no son de pared, si se pueden desconectar, sobre todo en personas que tienen trailers que tienen que pagar. No, y eso te digo, the heaters, los calentadores. Los calentadores, exactamente. Especially like for folks that are living in a trailer home, those portable heaters are very, very, like, they use a lot of electricity. Okay. So you got to be careful with those. Tienen que mantenerse, lo dice, los calentadores portátiles. Cuando usted no lo esté utilizando, desconéctelo porque está jalando demasiada electricidad y eso es el consumo que usted tiene. Uh-huh. Por eso le viene la cuenta de la luz tan alta. Hay personas aquí en Conroe que viven en trailers, que viven en pequeñas unidades. Entonces, quizás dice, bueno, pero mi casa es pequeñita, pero señora, si tuvo todo el día el calefacción prendido, le va a jalar. Lo mismo, si usted salió a la calle, desconecte los artículos como el microwave, el tostador, desconéctelo para que usted pueda ahorrar. Entergy en su webpage le dice cómo guardar, cómo ahorrar en la luz y cómo estar pendiente si va a haber un apagón. Si hay un apagón, ellos le avisan por su teléfono, le textean, le dan información de cuánto tiempo va a estar la luz fuera o si no va a estar la luz fuera. Cuando viene un vendaval o una inundación, Entergy son de las primeras compañías que salen junto con todas las compañías de luces a ver los daños extensivos de luz que hay, porque acuérdense que ellos tienen que ir a arreglar los postes, se inundaron los lugares y hay que tener mucho cuidado. Y ustedes tienen un programa de evacuación donde les ayudan a entender cómo prevenir accidentes, cómo cuando está limpiando la piscina, no tocar el pole de la luz, todas esas cosas. Eso lo tiene Entergy, am I right? Mm-hmm. Yeah, no, safety is a huge part of our company culture, but we also, we understand we work with a deadly substance. Electricity can be dangerous, and so we always try and encourage the public to be safe around power lines, always, like you're talking about. You're cleaning the pool. Be aware of where you are. Your surroundings. Yeah, Exactly. No, safety, and like you're talking about storm restoration. Everybody at Entergy has two jobs. You have your day-to-day job, like I'm a customer service manager. But when there's a storm, everyone goes into storm mode, and you just know whatever your storm job is, you better get it done because the lights have to come back on. Exactly. Yeah. And that's something, and I'm sorry, and I brought this into the Hispanic community that they're not aware of the things that they need to be saving. My Entergy app in your phones and in your smart, tablets or computer, you're able to download those and have actualized day-to-day usage of your light. Mm-hmm. So your light will not come as high. And people are thinking, oh, well, because of the taxes. Well, they have to pay surcharges, so they have to charge us surcharges. They have to pay taxes and sales taxes, so we need to pay those. They cannot remove them, but they can help you lowering your bill by your kilowatts. So if you have connected like your microwave the whole day or your toaster the whole day, if you're not using it, unplug it. Yeah. And I've been trying to do that, even the cellular phones. Yeah. If you're not using the connectors, just take them out of the system. And I'll tell you another thing, just, you brought up the usage and stuff like that. I think it's important that folks realize that, for instance, light bills have been a little bit higher. A lot of it, if you look at your bill, and this is something we try and we've recently redesigned our bill so they're a little bit clearer. There's like different colored sections, so okay, this section is how much electricity you actually use. This is how much all those fees and taxes are. Mm-hmm. And then another section will show like this is how much the fuel is. And the fuel is really a tough one because if anybody knows, when you go to the gas station, fuel's expensive. It's gone up. Well, all of our power plants, not all, most of our power plants run on natural gas. Natural gas in the last year has doubled in price. Now, we don't make a penny off of that. That's another one where we have to go to the Public Utility Commission and show them, look, this is what we paid for gas for the last 6 months, and they double check that we haven't overcharged a penny. And if we did, we have to give that money back as a fuel it'll show up on your bill showing like, okay, I got a rebate
for the not a rebate. I got a fuel refund versus if there's a surcharge for fuel. But we don't make a penny off of the fuel. We're really just kind of subject to the price of fuel, just like everybody else is. One question, and I know you brought me something that I need you to clarify me. Do you guys partnership with CenterPoint because of that? They're the ones that do the natural gas or anything. CenterPoint. No, when we buy our gas, we buy it, again, just like everything else, the cheapest way possible. We go directly to the people. To the people, okay. To the pipeline. To the we go to pipeline. the same people that CenterPoint's Okay, getting so their gas CenterPoint is nothing to do with, because people they associate a lot CenterPoint with the light bills, the light companies. Some light companies are attached. Yeah, and the deregulated. They deregulate, exactly. But sometimes, CenterPoint is completely different. Something is natural gas, and those are people that have natural gas in their houses, and they need to pay the gas bill. That's a completely different thing. Nothing to do with us. Okay. Él está tratando de explicarnos que la cuenta de que usted recibe ya ha cambiado. Ellos han tratado de mejorar la cuenta para explicarnos cómo se cobran, cómo están cobrando. Entonces ven los colores en la cuenta, si usted lo ve, automáticamente ve los taxes, que es lo que yo digo que eso no lo pueden tocar, y abajo va lo que le llaman el fuel. El fuel es lo que es la gasolina. Todas las o en este placas, caso, gas natural. Gas natural, sería. Porque el gas natural y la gasolina, por todo lo que está pasando, ha subido de precios. Esos pagos en eso no se puede negociar. Entergy habla directamente con las distribuidoras de el gas natural. Ellos no tienen intermediarios. Por eso también es un poquito más barato lidiar con Entergy que con otros que tienen intermediarios. Entonces, automáticamente Entergy necesita pagarle a ellos. Y si de alguna manera, X o motivo, se sobrepasa el cobro, Entergy le devuelve también al cliente el crédito de ese gas natural que fue extra, ¿ok? Todo eso se ve en su cuenta. Por favor, entérese, lea, edúquese, porque muchos nos quejamos cómo está la luz, cómo está el gas, cómo está el agua. ¿Saben qué? Este es un programa de educación, de información, casualmente para que ustedes sepan cómo prevenir, cómo ayudarse en su economía y cómo simplemente mantener lo que es la regulación de seguridad alrededor suyo, ¿ok? Cuando hay algún tipo de problema eléctrico en su hogar, no espere, llame directamente a la compañía, porque si hay un problema eléctrico, va a subir más el uso. Entonces, si usted previene el problema eléctrico, tiene que llamar a la electricidad, al electrician o electricista. Electricista, estoy que se me está olvidando el español. Electricista, llamarlo y pedirle al electricista que por favor le repare eso, porque la compañía de la luz le va a subir porque está gastando algún tipo de problema y no va a tener el acceso como debe de tener. Todas esas prevenciones van en lo que se llama Entergy. Vaya, métase en entergy.com y ahí averigüe y seleccione, vea. Una pregunta, Brian, ¿ustedes tienen descuentos para senior citizens o tienen programas de asistencia para viejitos, ¿verdad? Que no pueden pagar. Eso es crucial. I'm asking if they have any type of programs or assistance for elderly senior citizens, because in our community there's so many of them and they're bounded to pay their light bills and they're having the hardest time on that. Sí, do you guys have those, or do you suggest them to go somewhere, or do you... So legally, we are not allowed to give discounts on electricity. Again, that's a law from the Public Utility Commission. But what we do, we have a program called Power to Care. Okay. And it's a nonprofit organization that was started by Entergy, and basically employees can donate from their paychecks to Power to Care. Customers can donate to the Power to Care. And what it is, Power to Care helps elderly and disabled customers. They can go and, for instance, we have partnerships with so many different nonprofits, but we'll partner with CAC, with Mission Northeast, like organizations like that, the food banks, and they will help us distribute these funds that we've collected, that the Power to Care has collected. And they, if an elderly or disabled person goes in to one of these nonprofits and say, look, this is my bill, this is my situation, they make sure they qualify. But
Power to Care will help them pay their bill. Okay, perfect. And there's something else that's really great too that people should look at. It's called levelized billing. Let me stop you Yeah, there. I'll get in the next one. Go ahead. It's too much. No, I know. No, I just want to make sure I'm giving the correct information, and it's crucial. Básicamente, hablamos ahorita que si hay algún tipo de programa que Entergy tenga que pueda proveer asistencia a nuestros ancianos y personas que tengan discapacidades. Y me dice que sí, hay un programa que se llama Power to Care, o el ayudar, ayudar con poder, se diría la el traducción. Poder El poder de ayudar, o como lo quieras poner. De caridad, de amar, de querer. Sí. Entonces, Brian dice que ese programa se encarga de hacer partnership con lugares, con asociaciones de fuera de lucro, como si es el Centro de Asistencia de Conroe, o como lugares como NAM en Houston, o como lugares como Interfaith of the Woodlands. Hay un montón de centros donde usted puede pedir asistencia, como el que le paguen la luz. Entonces, lo que sí se hace es que los empleados de Entergy o los donantes que quieran contribuyen a ese fondo, y ese fondo ayuda para que las personas con necesidad vayan y pidan asistencia, y CAC y Interfaith y NAM y todo Tomball Assistance, o como donde quiera que usted esté, puedan ayudarle. En Montgomery County Assistance también puedan ayudarle a usted poder pagar su luz si usted es una persona deshabilitada o una persona mayor de 65 años que no tiene suficiente ingreso. Creo que puede ser que es 64, pero las calificaciones son diferentes. Cuando uno va a ese centro, ellos te van a decir cuáles son. Sí, las calificaciones es lo que usted ingrese, el ingreso que usted tenga en su casa, ellos se encargan de leerlo, usted tiene que calificar, pero no directamente, no va a llamar directamente a Entergy, va a llamar a la asociación que está cerca de su casa, y usted va a decir que no tengo para pagar, y mire que la luz, y ellos, después que lo califican usted, después que lo entrevistan, entonces automáticamente dicen, ¿sabes qué? Sí califica para Power Care. Entonces automáticamente llaman a Entergy, y Entergy se encarga de eliminar el precio de la luz, que puede haber sido $200, que lo puede utilizar usted en comida. Sí, y te digo, el otro programa que me dijiste que venía, ¿cuál era? Levelized billing. Ok, el otro se llama balancear. Nivelar es otra cosa. Balancear tu cuenta, el balance de tu cuenta. Levelized billing. Bueno, déjame explicarlo y tú puedes decir. Okay, so basically if you look at your 12 months, your bill is not the same number. It'll, during the summer, it's a lot higher, and then it comes down during the winter. And so what levelized billing does is all right, we look at your average over 12 months, and we'll take the average of all those numbers. So if you're on a fixed income, it's easier to budget, because you can say, okay, I know my bill's going to be right around, $100 every month, because I'm on levelized billing, instead of, some weeks, some months it's 50, some months it's 150. Exactly. You can level out what that number is going to be. Nivelar la cuenta, nivelarla. Como te dije. Ay, no, porque tú eres muy mexicano. Brian, we need to talk about your background. Hold on one second. El nivelar o balancear la cuenta es un programa que ellos tienen, ¿ok? En español correcto, mexicano, americano es nivelar. Yo no soy mexicano. Yo soy de descendencia cubana. Ok, imagínate. Ahorita vamos a hablar de eso. So, básicamente usted nivela su cuenta. Ellos lo que hacen es que hacen un estudio de su cuenta por 12 meses seguidos. Y en ese estudio ven las tarifas y hacen un nivel completo o un balance completo sobre su cuenta. Y usted va a estar pagando el mismo precio todos los meses. En vez de que un día llega a su cuenta a 200 y el otro día llega a 300, un día le llega a 75 y el otro, porque acuérdese que durante el tiempo de calor sube, durante el tiempo de frío sube. Así que ese es el problema que tenemos, el cambio de clima, sobre todo aquí en Texas, que es completamente diferente. Nunca se sabe. Ok, ahora, I need to know where is your background for? Because Spanish is great, am I right, guys? What is your background? Where are you from? So I'm originally from New Orleans. Okay. I grew up in New Orleans. My dad is Cuban. He was political refugee from Cuba. Qué lindo. And my mom is an American. But I lived in Uruguay por 2 años. And ever since I finished school, I've been in Texas. So
Tengo un amor grandísimo para mis hermanos y hermanas mexicanos. Y hispanoparlantes. Sí, todos, Sí. cualquier país. Okay, I have to give it to you. My grandfather was Cuban, so I know where you're coming from. So, well, miren, él es hispanoparlante, se crió en Uruguay por un tiempo, el papá es cubano, exiliado, que Dios lo bendiga, y la mamá es americana. Así que ven el güero pero no se pinten porque habla mejor español que yo. Habla mejor español que yo. Speak Spanish better than I do. Para nada, no es correcto. Brian, anything else that you want to give us to acknowledge for your job and for your care? And I want to thank Entergy. Absolutely. Well, I have to say this, all your coworkers, all your staff, all your upper management, thank you so much for the care that you guys are doing for the community. Because people don't appreciate that. We just call to complain, but we don't come to say, hey, thank you. You know what I mean? We appreciate that. And I mean, because, and that means a lot, because a lot of the community that we're involved in is when, like I said, when we're successful, when the community is successful, we're successful, and vice versa. And so we really try and partner with every element of the community that we can. We have a lot of partnerships with a lot of nonprofits, for instance, just to kind of help them with like food insecurity right now. A lot of the Montgomery County Food Bank, Trinity River Food Bank, all these folks that are distributing food. We've been giving out grants. I mean, we give out literally millions of dollars every year in grants, but especially this time of year to the food banks, we've been giving special grants so that they can go buy food. A lot of these food banks, typically they get their food from, H-E-B, Kroger, whoever. Exactly. But all those grocery stores are struggling now as well. And exactly. So the food banks don't have enough food. So we've been giving them so that they can help with the community that is struggling to feed their kids as well. So, gracias again. And what other wise things you want me to tell the community in Spanish? Get rid of your other company and come to Entergy. Yeah, come to Entergy. We love you. No, I mean, again, we are invested in the community. Muchas gracias. Acabo de preguntarle a Brian que realmente qué es lo que quiere que ustedes sepan, que se graben en su mente. Entergy da miles y miles de dólares a los centros de comida comunitarios, gente donde usted va y usted necesita conseguir comida como el Food Bank de Houston, el Food Bank de Montgomery, el Food Bank de Conroe. O sea, tenemos diferentes lugares donde y hay veces el Food Bank, y quiero que sepa, o la asociación de comida de Food Bank, voy a traer una persona que voy a hablar, una persona con la que yo trabajo constantemente para que nos hable cómo el proceso trabaja, acepta los fondos que le está dando Entergy y otras asociaciones como Entergy, para poder que haya comida suficiente en ese food bank para poder distribuir. Muchas veces los supermercados como H-E-B, como Kroger's, como vamos a decir Food Town, no tienen suficiente comida a veces, no pueden darla o no pueden donarla, ¿ok? Entonces ellos dan grants o dan bonificaciones o ayuda, asistencia económica a estos food banks para que estos food banks vayan y compren los alimentos y los puedan distribuir. Por favor, pongan mucha atención en la compañía de luz con la que usted está. Si usted quiere, váyase a www.entergy.com, chequee los rates, chequee los programas que ellos hacen. Dese una oportunidad de comprar y darse cuenta quiénes realmente, como compañía de luz, tiene la vanguardia. Entergy es una. Y yo personalmente lo digo, no lo hago por ser Voces en Acción. Yo personalmente estuve y estaré siempre satisfecha con Entergy, porque conmigo lo hicieron y lo utilicé por casi 13, 14 años. Y quiero volver a donde ellos, porque realmente el sistema vale la pena y te ayudan realmente. Gracias, Brian. Thank you so much, Brian, for being with us. Thank you to my listeners for being with us. Voces en Acción is here again to give the information out. If you like this show, share it. Please hit like in all our webpage. If you need any type of questions that you're trying to find out about Entergy, I have Brian's information in my webpage. This show is gonna be out and Rumble and YouTube and in all the platforms, and you're able to re-see it over and over, and you can get the information there. And as well, hit like in our webpage and donate and sponsor us, because
That's part of what we do. To give you the information, we need to work. And in order for us to continue giving you the quality of information and keep supporting, getting the assistance from Lone Star Community Radio and the support of the community, we need your support as well. Have a good day. Gracias por estar con nosotros. Sigan sintonizándonos. Hasta la próxima. Bye. Hola, this is Jenny from Voces en Accion, and I'm going to talk to you guys about one of our sponsors, First Financial Bank. If you wish to purchase your own home, but you don't have a Social Security number, First Financial Bank can help you. Their ITIN home loan program can be a perfect option for you. They are here to help you. You can reach them at 936-439-1800. That number again is 936-439-1800. The American dream is at your reach at First Financial Bank. First Financial Bank is an equal housing lender, member of FDIC. Hola, les habla Jenny de Voces en Acción. Estoy aquí para hablar sobre un patrocinador de nosotros, First Financial Bank. El préstamo hipotecario ITIN puede ser una opción excelente para usted. Están a sus órdenes llamando al 936-439-1800. Repito, el número es 936-439-1800 y descubra cómo le pueden ayudar. El sueño americano está a su alcance en First Financial Bank. Prestamista de vivienda equitativa, miembro FDIC. Esto fue Voces en Acción, el programa comunitario que informa a nuestra comunidad latina. Voces en Acción, la verdad en acción. Voices in Action, the truth in action. Hasta nuestra próxima edición.